Кероме با خدسه خوصار ایرستون فیزیکون کلتورا اما سپورتس کخت کوسک بجانت زیلیم نو مورن تورنیر مینی فوتبولی. ایرست وقت دست زاو پسلوچه اما سخاد رایستو دست کامانده. ودون دی خود دست دوه دل کردل. ایرست خادیشتن رارفه کتا زاو رایون ادمینستراسی سرقلوک جیوت اندری. ارشدی هفتارز چمه آلازدار شوا چمه آلازدار نو مورم زنی خواب میخالویچ نو اشتر اخوسن نال خاطر راتم بایدن چه ابینون تا یلابو آلان زلیمویچ اشتر بوزنک ترینر تان اشتر بوزنک سودیسکی کالگان اشتر بوزنک من نکستر تانی ولدار کد داجی هفته کفیتون مثلا هفته کفین بایدم نیپتری ولدار رادی تیل تا در مای ولدار و دادای مگم و این بایدای خسیز گود. ایرست مربوط دست بجانت زیلیم بینونت در و دون بوزنگی باز دست ایرست организатор тай امرار فکوتوی یخایدیشتنه. Проводя такие мероприятия, я думаю, что молодое поколение никогда не забудет Зелима Михайловича. И его дело продолжит кто-то из этих молодых людей. И смотря на их игру, душа радуется, как они уверенно идут к своей цели. И спасибо им большое. Арэмбэр давжтан президенту номерар фекутта спорта фарсата фадл падза ходы сарглавджуна фегенег джут руфин. Зелиме руснун тайрох наканути новиумана жава администрация хистер джут андештер бузнак. Мана хамтуни тайргода коттай мазелим номкана сафайта хаштер бузнак спорт комитета хистер джут алиган باشرم بون طبیعت زلیم خوزن آدای نگم قوم یا نم مقواس هفت زلیم دیس سخزاری ندای نگ پشاو ما ارز چه دارید تک بالا بار کد تا خورجینا دای آدای نگجینا دای اول در دست زلیم یمی دای ایرست خادیشت مرار فکوتا فوتبول فدراسیی президент Джуд Халан. Турнири фестивжитем геска евалахи заусис зав поселучи команда. Декак бенат басахста фензем скулай команда. Артекак тавудесте гимназ Альбионе ахыр завта. Ирест валахи завта ама призерта хурзахш нерсдесте кубок тай майдан тай ама кад грамота тай. Автомасен приз тала вердерсдесте бежанте зелиме бинуте нумей. Призун бенет терсахсе команда тема пурти тем балавар кутуй футбол скулай директор бити тезавар автома багата Ирон ама бежанте Костя. خورزخت مرایستوی ایرست خوز در قاجته. یول آرخشن در فوتبالیست نمادرس دست جیوت دینیس، جکایت میخائیل، زغیات آرسین، مرغیت دمیتری، سخربات داوید اما تیخت آلبرت. خوریت باتراز گذت سرمت اینفارماسور را وقت آگون.